So next is the victims of human trafficking. So the majority of trafficking victims are between 18 and 24 years of age. An estimated 1.3 million children are trafficked each year. So imagine 1.3 million children. Next is 95% of victims experience physical or sexual violence during trafficking based on the data from selected European countries. Next is 43% of victims are forced economic exploitations, of whom 56% are women. Next is money trafficking victims have at least middle level education. So traffickers use multiple means to control their victims. So, mo na ilang gibuhat para makontrol nila ilang victims. Beatings, burnings, rapes, and starvation, isolation, drug or alcohol dependency, threats against the victim's family of friends in his or her home country. So, beating. So, for example, kung dili ka mo na sila, kung dili na mo buhaton, rapon ti ka, bugbugon ti ka dira, kulatahon ti ka. So, mo na ilang isulti para makontrol nila ilang victims. Like, i-isolate nila ilang victims niya, threats against victims or family friends. So, inon, kung dili ninyo buhaton, ako tong patyon imong mama, akong patyon ko to imong papa, imong igsuon, or imong mga friends. So, mo na ilang gibuhat para makontrol nila ilang victims. So, grabe no, grabe jud kung ikaw ma-victims no, murag, as in, lain jud kay siya sa feeling, maka-trauma siya. So, abuses. So, trafficked women and children may experience the most horrifying abuses. So, rape, no, grabe rape. Physical abuse, including beatings with weapons. So, grabe, magdala pa jud og gamit para bugbugon ka, para kulatahon ka. Next is threats and violence against them and their family. Next is verbal abuse, imprisonment, little or no access to health care, minimum food and poor quality, dirty and clumped living conditions, forced use of drugs and alcohol, and trafficked women and children are kept in an environmental fear. So, grabe no, ang gibuhat sa women and children, most jud women and children. So, mo na yung mga most horrifying abuses nga gibuhat sa mga traffickers. Kung ikaw nasa sitwasyon, murag bubuhat na lang jud ka no, for the sake sa imong family o imong friends, o for the sake bud nga dili ka maka-experience o kanang mga lain nga butang kung unsa man gali ilang wish dira nimo. So, grabe jud kayo ang human trafficking. Next is kinsa may mo provide aning mga victims sa human trafficking. So, first is the non-governmental organization. So, the NGO. So, na may uban nga organization nga dili include ang government. So, walay labot ang gobyerno. So, na uban nga mga organizations nga mo help sa mga victims. Next is faith-based organizations. Importante kayo ni. Next is social service providers, Catholic charities, Lutheran Family Service. Lutheran, murag nagtalk gyapon ni siya about sa church. Next is Salvation Army, Covenant House, and domestic violence shelters. So, need jud kay ni sa mga victims kay need pa nila ikon ilang kaugalingon para dili na to nila mahunanaan ang ilang mga na experience sa human trafficking. So, mauni siya ang mga false promises of the traffickers nga gibuhat nila ilang mga tactics para maingganyo nila ilang ang mga victims. So, first is good job. So, nindot kuno ang trabaho. Kung mukuyog ka nila, kung maadto ka sa laing gawas, nindot kuno imong trabaho. So, next is a better life. So, nindot imong trabaho. So, nindot nga kinabuhi kuno, ikaw nga naglisod ka, madato kuno ka, like maingon ana mga tactics nila. Next is love. So dito kuno makakita ba karo dito forever nya, imong forever di ay grabe di kaayo ang reality. Next is marriage. So maminyo daw ka dito og unsa ba rong kwartahan or adunahan ba karon diha, pero grabe kaayo imong ma-experience dili din na mao. Next is an opportunity to provide their family. So, nukuyog ka na mo, kanang
mako-provide ka sa imong family, nindot kayo mong trabaho dito, especially sa kanang mga OFW, di ba, daghan man kaayo nga kanang mga ilang amo mga Arabo ato sa lugar nga Saudi, kay di ba bugbugon kasagaran inana, bugbugon sila nya nay uban bitayon baron dira inana. Next is educational opportunities. So ikaw nga ganahan jud ka eskwela nya wala dili maka-provide imong family, so maingganyo jud ka tungod sa ilang tactic nga daghan imong opportunities about sa education. So mo na ilang mga tactics. So ikaw kung aware jud ta dapat, no, kung nay may inana ato nga dili ta kaila kay basin ma-appeal ta sa victims sa human trafficking, especially girls. Nya, what are the impact of human trafficking in society? So unsa man ang impact sa human trafficking sa society? So fuels organized crime, deprives countries of human capital, promotes social breakdown, undermines public health, subverts government authority, and imposes enormous economic costs. So dako jud kayo ang epekto sa human trafficking sa society. Next is the impact of human trafficking on victims. So loss of support from family and community, loss of proper education, obstacles in physical development, and psychological trauma. So mawala na ang support sa ilang family and sa community, and kanang loss of proper education, wala na kay proper ng education tungod anang human trafficking, obstacles in physical development, true, because abuse tungod sa mga gipambuhat, and psychological trauma. So matrauma ka tungod sa imong na experience. So grabe jud baya basta maka-experience kag psychological trauma. And so kanang nakabantay ba mo nga ang human trafficking kay wala kayo siya na notice nga problem, no, nga crime, kabantay mo diri sa Philippines kay ma-notice ra siya if naay ibalita nga nay nawagtang bata or naay room nga for prostitution na siya kasagaran mga girls, di ba, makakuan ma-notice ra siya if nay musumbong like mga yun ana. So mo ni ang mga reasons why human trafficking is not noticed. So first is victims do not identify themselves due to fear and shame. So mga victims dili mo tug-an nga victim sila ana kay tungod sa ilang kauwaw or kakulba, mauwaw sila tungod kay kumibaw-an baron kay i-judge baron sila mga yun ana. Next is traffickers keep their victims secluded from the outside world. Traffickers force their victims to be happy and tell them what to say. So kana i-force sila nga paglipay-lipay mo didto nya mo na inyo isulti kung pangutan-on mo like mga yun ana gali maghadlokon kay tungod man sad sa ilang mga means, multiple means gali nga gisulti sa mga victims. So ikaw nga victim sa sultian kagin ato, so mo na lang jud no kung sisulti nila mosunod lang ka kaysa mawala imong parents baron nya. Next is many people do not know about it and do not report it. So wala jud nakabalo kay wala may musulti sad nga victim siya o wala say musumbong nga victim na siya sa human trafficking tungod mangod sa mga means, good multiple means ba nga ipanulti baron sa mga recruiter or mga trafficker ana nga kung musulti ka kay blah blah ko anon ka patyon ka namo mga yun ana. So kinsa may dili mahadlok, right? So mana siya.